फुल वाच वीडियो मोर कष्टर मूल्य जदि जो मैंने जानते तो फुल वाच करेंगे। नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ वेलकम टू माय क्यूटी पाई 2.0 चैनल को आ गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मन को स्वागत करुछि। एमिति बसी थिली पिला माने सोईचंदी हबी एबे गले काम को एमती बसी थी भाविली कैमेराटा ऑन करदेवी आपण मान सहित कथा हेबी बसी भावुची आज कौन करी कौन नाई काम बहुत अच्छी सिलाई काम अच्छी एपटे लुगा पटा सब बिखरे ही पड़ी से चौथिबार अच्छी पागड़ा किसी आज भल नाई माने पाग खरा होउथिला बुझिले खरा होउथिला किंतु एबे जो प्रकार वर्षा छेचिला धाई धाई लुगा जाक जाकरी आनिली आनिकी बसीची एमिति वर्षा छेचिला पुणी वर्षा कमिगला पागड़ा केमिति देखिए ए प्रकार पाग होइची एरे विरक्तिया लागुची पागरे किछि काम करियो भी इच्छा होनी इच्छा होची जाई कंबल फंबल घोड़े की पाछड़ी भितरे सोई पड़ियो ए प्रकार देखो पागड़ा अरे हे ये पुणी बसीची देखंतु देखंतु एमाने किंजिबे बसिकी जहा हैरान करूचंदी हे हे आ नाही देखंतु को टाइप रो करूचंदी माने सागा माने कहिए तो पारा घर को आसिले भल ना खराब मते जणाइबे पारा रहिले भल ना खराब पारा रहिले भल बोली सुनुची खराब बोली सुनुची किंतु रहिले जहा अवस्था करूचंदी न कहिले सरे एडे विरक्तिया करूचंदी पारा जाको पारा पर सब बहुत काम अच्छे आज किछि काम सरेनी अलसुआ बिरिया खाली बसीची चलंतु चा टिके करिबा चा टिके करिके पीले संग माने भल लागिबो जाउछि बासन माजिले चा पीबा बासन माजियो पड़िबो तुम कथा जानिच ना स्त्री मानकर जहाँ तबे पाठ पढ़ न पढ़ जहाँ कर पाठ पढ़ न पढ़ कि गोटे चाकरी तो निहाती तमें बाहर को चाकरी कर न कर कि गोटे चाकरी निहाती कर घर हाउस वाइफ चाकरी बासन माजिया को इच्छा नथिबो माजियो पड़ियो तमे जदि न माजियो माजियो के बाध्य बासन माजियो को घर रे एठू जेड चा टिके बसौची सांग माने चा टिके बसौची अदा टिके चा क्षीरटा गरम ए जस्ट करथिले तो गरम अछि अदा टिके मु के कोटिगिरी पकाए मु एमती ग्रेटिंग करी पकई दी ग्रेटिंग कले भी भल लगे कौ माने क्षीर चाहे चेदी पकाउचंदी ना गुड़ पकाउचंदी मु गुड़ पकईकी ही पी हाकुड़ी आसला पानी दिए पीवा मु गुड़ ही पकईकी पीए कहीं ना सुगर लेवल आसला पाखु आद्रतम जाग्रतम हाँ ना नहीं कहिए जाग्रत हो सब भल सबुठु बड़ कम बासन माज बासन पानी छाड़े पुणी नहीं रख जो से बासन सेट कर सबुठु बितेरिया कम हो चा भी है
ଉତରି ବସୁଛି ସ୍ଲୋ କରିଦେଇଛି। ଭାବୁଛି ଚା ପିଇବିନି, ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଚା ଟିକେ ପିଇଦେଲେ ଭଲ। ମୋ ଭଳି କୋଉମାନେ ଚା ଲଭର एक्चुअली मु चा लभर नुहे। हाँ दिन को वन टाइम पिए कहीं ना सकाळे आग सकाळे पिउथली चा पुणे पिउथली एही समय संध्या बेले झियो करिक चा दी। आज शोइनी से भाविली मुंडटा बथौची एपटे वर्षा पाग को प्रकार पाग देखुन पाग गुड़ा पाग हो ये प्रकार पाग से चा पीवा इच्छा है भाविली चा टे करी आपण मान सहित कथा भी है बहुत सपोर्ट देते आपण माने सत कथा कहले मनर धन्यवाद जनाऊँ बहुत बहुत सपोर्ट जो आज मु 13,000 ऊपर सब्सक्राइबर है। गुड़टा पकई चा पी कहीं मु चेनी खाऊनी यहाँ सत कथा टोटाली चेनी इग्नोर चेनी को पसंद करेनी एबुठू सतर्क हो गले देह भल आबे मु डाइट रे भी अच्छी बहुत हेल्दी थी एबे कमिली डाइट सेटा भी मो हबी को जो डाइट नले मु अलसुआणी किछि करेनी खाए घर काम करे सुए किंतु एबे हबी को पई डाइट कंट्रोल सखाळु मांडिया लेंबू पानी मु कहबी डाइट प्लानिंग मु केमिति करी के ओजन कमेछि आ गोटे वीडियो रे निश्चय कहबी को प्रकार करिले बिना एक्सरसाइज रे माने जो मानकर अंटा बथा थिबो विथ एक्सरसाइज रे भी डाइट कंट्रोल हुए वेट लूज हुए सॉरी डाइट कंट्रोल कह देती वेट लूज हुए कौन बक बक होची वेट लूज टा हुए कहबी आ गोटे नेक्स्ट वीडियो रे निश्चय कहबी मोर डाइट कंट्रोल रो देखै देबी सब कथा आज कहदेले बोर हो जाए आपण मैंने हाँ ना नहीं कहना मोर झी अलसुआणी मत कहला 5टा को उठेदेबू एबे टाइम है 5:45 एबे जाई से उठुनी अलसुआणी से कौन कर अलसुआणी तो नहीं से पड़े स्कूल 5टा उठुची दिन 2टा को आसुची पुणी टिके रेस्ट नब पुणी ट्यूशन पुणी ऑनलाइन क्लासेस पुणी स्कूल होमवर्क राति घंटे पुणी शोची 1:30 1:30 हो जाऊँगी शोलारू पुणी उठुची 5टा को तो कौन करवा एटा ही कथा कौन करिया कहतु चा ही गला मोर तुम आपण मान सहित कथा ही मोर चा भी होगला चलतु जो माने चाय लवर आसतु चा पीवा काम बहुत पड़ी सांग मैंने बहुत बहुत काम पड़ी किंतु मु करने को अलसुआणी होउची अलसुआणी ना सांग मैंने मु भी उठुची 5टा शोला राति 2टा वीडियो एडिटिंग ए सब काम पछरे रहूची ना सांग मैंने कौन है नख को नख रखिले किला नख न रखिले किला गोटे जिनस देखा मोर के कम अच्छे जानते मुझे सहित बल बल होजाक सब गंथा खोल हम गंथा खोल तकिया खोल ये बुजुड़ा पूरा आसी सिले करुच्ची ना सिले हाँ सांग मैंने आ गए जिनस देखा यहाँ झील सिले मु निजे सिले
ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ এইটা ଥିଲା, এইটা ମୁଁ ହାତରେ ସିଲେଇଛି ହେଲା। ଏଇ ଫୁଲ ଯାକ ବି ମୁଁ ନିଜେ ପକେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀର ଝିଅ ପାଇଁ ସିଲେଇଥିଲି। ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖଉଛି, ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଝିଅ ପାଇଁ ସିଲେଇଥିଲି, ପିନ୍ଧିନି, ଝିଅ ଆହୁରି ପିନ୍ଧିବ। ଚୁନି ବି କାମ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ଝିଅ ସିଲେଇଛି ଦେଖ। ମାନେ ମା, ସେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଲେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ବ୍ଲଗରେ କହୁଥିଲି ନା ମାଙ୍କର ଆସୁଛି ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ପୂଜା, ତ ମା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ପିନ୍ଧିବ। ଝିଅ ସିଲେଇଛି। ସିଏ ମୋର ଦେଖି ଦେଖି ସିଏ ସିଲେଇ ଶିଖି ଦେଲାଣି। ମୁଁ କଥା ଇଏରେ ଚା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ବଢିଆ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥାଟି କହୁଛି ମନେ ରଖିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 30+ ଏଭବ ହେଲାଣି ସେମାନେ ଟିକେ ଚିନିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେ। ଚିନି ସ୍କିପ୍ କରିଲେ କ'ଣ, ବଡି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ରହିବନି। ସୁଗର, ଡାଇବେଟିସ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ। ଆଉ ଡାଏଟ୍ରେ ବି ବହୁତ କିଛି ଆସୁଛି, ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି। ମୁଁ ଏବେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆହୁରି ମୋଟା ଥିଲି। ଏବେ 1 month ହେଲା ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଏବେ ପତଲା ହେଇଛି। ଆଉ ଗୁଡ଼ ପକେଇଲେ ଚା ଟେଷ୍ଟ ସେମ୍ ରହୁଛି, କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ଭାବିବେ ଗୁଡ଼ଟା ଚାରେ ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପିଇବେ, ସେମିତି କରିକି ପିଇବେ। ଯେତେ ଚିନିକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ ସେତେ ଭଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ଚିନି କେବେ ଖାଏନି, ଫିର୍ ବି ସୁଗର ଲେଭେଲ ଆସିଲାଣି ମତେ। ସେଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନିଂ କଥା ତ କହିବି। ସିଲେଇବା ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ଝିଅ ପାଇଁ ଆହୁରି 2-3ଟା କୁର୍ତ୍ତି ସିଲେଇଛି, ମୋ ପାଇଁ ସିଲେଇଛି, ମୋ ପାଇଁ ପଟିଆଲା ସୁ ସିଲେଇଛି, ଆଉ ବାହାରୁ ଯାହା ଆସେ ସିଲେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆମର ଆଖପାଖରେ ଯଦି ସିଲେଇ ଦରକାର ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ କହିଦେଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଟା ଦେବେ କି ନ ଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ନାନୀ ତ। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ କୋଉ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଥା ହଉଛି। ସେମିତିରେ ତ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ବହୁତ କମ୍। ମୁଁ ଏତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, କାହିଁକି ନା ମୋ ନେଚର, ମୋ ଟାଇମିଂ ତା ଟାଇମିଂ ସେମ୍ ଥାଏ ନଥାଏ। ମୋର ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟରରୁ ଏତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟର ସରିଲା ବାସ୍ ସରିଲା। ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ, ମୋ ପିଲାମାନେ ଭଲ, ମୁଁ ଭଲ। ପିଲାମାନଙ୍କ କଥାରୁ ମନେ ପଡିଲା, ମୋ ଝିଅ ଆହୁରି ଶୋଇଛି। ପୁଅ ଝିଅ 2 ଜଣ ଯାକ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବର୍ଷା ହଉଛି, 2 ଜଣ ଯାକ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଉଠେଇଲେ ହେଲେ ଉଠୁନାହାନ୍ତି। କଣ କରିବା, କେମିତି କରିବା, ସବୁ କାମ ଯାକ ଧୁମ ପଡିଛି। ଏପଟେ ସିଲେଇ, ସେପଟେ ଲୁଗା ପଟା ସବୁ ଚଉତିବାର ଅଛି। କାମ କାମ କାମ। ଆମକୁ କି କାମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୋଟେ ଦେଲେ ହିଁ ନଥାନ୍ତା, କିଏ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଭାବିବେ ଘରେ କଣ କରୁଛ, ଲୁଗା ସଫା କର, ଲୁଗା ଚଉତ। ଆମେ ହୁଏତ ଲୁଗା ସଫା ନ କଲେ ମେସିନରେ ପକେଇଲେ ତ ଲୁଗାଟା ସଫା ହବ, ମେସିନରୁ କାଢିଲେ ତ ଲୁଗାଟା ଶୁଖିବ। ସେ ତା ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ କହିବେ ଘରେ କଣ କରୁଛ, ତମେ ତ ବଢିଆ ଆଉ ଘରେ ରହୁଛ, ଆଉ କଣ କରିବା। ମାତ୍ର ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ସତ କଥା, ପୁରୁଷ ପିଲା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି। କାହିଁକି, ତାଙ୍କେ ପଦାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପଡୁଛନ୍ତି, ଦେହର କଷ୍ଟ ଦେହରେ ରଖିକି କାମ କରିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା, ତାଙ୍କ ଘର ଚଳୁଛି। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଉଭୟ, ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ
ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଅଛି। ଦି ଜଣ ଯାକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ପଦାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ରହୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀର ଘର ନ ସମ୍ଭାଳିଲେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବେ କେମିତି? ପିଲାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ପିଲାଙ୍କର ବଡ ହବ, ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ କିଏ ବୁଝୁଛି? ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝୁଛି, ସେ ଘରେ ରହୁଛି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମର ସେଟା ହଉଛି ବହୁତ ବଡ କାମ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଟା ଚାବି ପକେଇ ପଳେଇବ, କିଏ ବୁଝିବ? ରାନ୍ଧିବ କିଏ? ପିଲାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ? ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର। ପିଲା ସମ୍ଭାଳିବା ହଉଛି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର, ଟଫ୍। ସତ କଥା। ଯୋଉମାନେ ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ବେବିର ମାମା ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଟଫ୍ ଲାଗୁଥିବ। ଆମର ତ ହଁ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ବଡ ହେଲେଣି କିଛି ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ବେବି ମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଚା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବେଶୀ କଥା ହେଇଲିଣି। ଏ ବ୍ଲଗଟା ଆଜି ହଉଛି ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାର ଆଜି ନେ। କୁଆଡେ କୁଆଡେ ସମୟ ପଳଉଛି, ପଳେଇବ। ଏବେ ଶ୍ରାବଣ ପରେ ଭାଦ୍ରବ, ଭାଦ୍ରବ ପରେ ଆଶ୍ୱିନ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଶ୍ୱିନ ଆସିଲେ ଯେ ବସିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ପରେ ପୁଣି ମାର୍ଗଶିର। ମାଙ୍କର ଗୁରୁବାର ହେଇଗଲେ ବୁଧବାର ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ କାମ ରହୁଛି। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ। ହଁ, ମତେ ସେ ଡ୍ରେସଟା କେମିତି ଲାଗିଲା, କଣ ଲାଗିଲା, ମାଙ୍କର କାମଟା କେମିତି ଲାଗିଲା, ସେଟା ଝିଅ ସିଲେଇଛି, ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ କିଛି ବେଶୀ କହୁନି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଯେତେ ପାରୁଛ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମୋ ଲାଇଫ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ, ଏଇଟା ତ ସତ କଥା। ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ୱାଚ୍ ଭିଡିଓ, ମୋର କଷ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ଯୋଉମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତ ଫୁଲ ୱାଚ୍ କରିବେ, ଆଉ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଝିଅଟା ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଦେଖିକି କରିବେ ହେଲା। ଯୋଉମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲେଖିବେ, କୋଉମାନେ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ପୁଣି ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ହେଲା।